Okay. So, ang giingon ako giniha, remember that our directory folder is iVerilog, which is from C. So, we need to enter the C and not the Windows and System 32. So, what you will do is just to type cd dot dot. Meaning, if you type cd dot dot, meaning you will go back or move downward back directory by one. So, when you click that one, if you could see, ninggawas siya sa System32 na folder, naa na siya karon sa Windows na folder. Now, when I type another cd dot dot, it will go to the C directory na dili na siya sa Windows na folder. So, kini, di ba? So, wala na siya sa Windows. Kini manggod ni, di ba? Pag run na to sa system administrator, as administrator na command prompt, ningsud siya aning Windows, then System32. Kini, naa siya aning sud System32. So, ang say gibuhat nato, pag cd dot dot nato, ninggawas ta sa System32, ningdong ta sa Windows. Karon ninggawas ta balik, karon naa na ta sa C nga kung asa tong ato ang folder na iVerilog. Karon ang gusto natong buhaton is musud ta sa iVerilog folder. Okay. In order in order to enter the iVerilog folder, which is this one, you type cd and then type the name of the folder, iVerilog. So if you could see, we are now on the iVerilog folder. Nasud na ta ni. Karon, okay. So, what you will do is to create a folder. Pag create og folder, ayaw aning gawas kay para dili ka tag. So, create new folder. So, in my case, gangan nako og lessons. Okay? So, dito na ako na ha. Manini, name ko og lessons. So, lessons ang giname nako sa folder. After that, I save kini, i-save nato ni file save as, then adto ta sa ato ang iVerilog na folder. So adto ka sa C, iVerilog, adto ka sa lessons. Adto nimo i-save siya ha. Kanunay sa imuhang C sa C iVerilog lessons folder. So save. So in this case, na naman siya no. So replace, yes. Okay, na-open man nato. So, hindi ko ka-replace. So, basta ngadto to siya. After that one, di ba? Atong command prompt. So, karon ningsud naman ta sa iVerilog. So, karon naata sa C iVerilog. So, naata sa C iVerilog. When I click the link, so na ako sa C iVerilog. So karon, I want to enter the lesson folder. Kay nga no, we need to enter the lesson folder kay naaman ato ang code ani. Naani ang code nato. Okay? So, by the way, when you save the you file, kanyari, create ka, save as ka ha. When you click save, don't click directly save kay mahimo siyang .text. Kanyari, I edit ha, mag-edit lang ko. Okay. File, don't click save directly, okay? Because when you save directly, kung starting ka, ang extension ana .text, you click save as, okay? Save as, pagkahuman, type your name, type name of the program nimo, unsa i-name nimo. So better kung unsa i-name sa program nimo, mapoy name sa imuhang module para dali timan-an. And then click save type, okay? Pangitaa ang V because extension sa atong gigama is Verilog man. So .v. So kini pangitaa Verilog file. Kini Verilog, nasa kinaubsan siya, alphabetical man eh, so kinaubsan Verilog. And then save. So, hindi ko ka-replace again because ano siya, ga-open ko. Okay. Now,
After that, so na-save naman nato sa folder, no? So karon sudlo nato tong foldera. Kay di ba kini gi-save nato sa iVerilog tapos sa atoang lesson folder na gigama nato. So sudlo nato ang lesson folder. Unsa man nato pagsud? CD lesson. Para mas dali, you can just type the first two letters or first letter, then click tab na button sa keyboard. So mugawas na siya dayon, okay? So ang gusto na to makita kay kana man, di ba? So mo manangan sa folder, then para mas dali, okay? Automatic man na siya. So okay? So sudlo nato ang atoang lesson folder. So CD, so daning lesson. Hit enter. So naa natasod aning lesson. So nakasud na tana. After that, wala naman kay laing folder, no? So wala na kay ECD, wala na kay laing sudlang folder or CD the name sa folder. Karon ang code nato naa naman ani. So we will run the code. Unsa ang pag-run? So you type iVerilog dash O, small letter O, dash O, space, you choose the name, hello world. So since girana ko siya na may hello world ning gawas. So you type the name of your your file, which is katong hello world. So you can type hello world, pero para di ka masipyat og spelling, you type I'm sure hello to. Then click tab. So magawas na siya. Then di ba .v man na, when you click tab, so tanang mga na ay hell na first na mga word na hell, gawas na when you click tab na ay walay .v na ay .v. Since atua naman tay .v, so pag start ninyo ana naman ay .v, ang tanga tong .v, then click space, then type na pod sa hello world. So ato nang .v. So ang buhaton nimo iVerilog dash O, small o, then copy the file name, but don't put extension, then type your file name. So ngano, because this one will hold your VCD file. Or sorry, this is still don't have VCD, so your BBP. So run that one. So if your code doesn't have error, then you will see a blank space here. Wala kay error. So let's try put an error here. Okay? And let's save. Yes, the file. Okay. Save na lang nato. Save kay .v naman siya. So karon ira na to balik. So arrow up lang nako para dali siya. And hit enter. If you could see na siya error. So hello world na .v, which is this one, in line number 5 daw na siya error. So error, malformed statement. So kung mag-check ka sa notepad, ang error niya is kung 5 ang gibutang ani, go up 1. So naaana ang error. So musiga po mo po na siya. When you see that one, when you run it, so di ba na error. So makita nimo na siya line number 5, mo na yung nakanindot sa notepad kay makitaan man nimo line number 5. Notepad++. So 5. So go up 1 up, so naaani ang error. So kuha nga og semicolon. So click save. Then run again. Okay, wala na siya error. After that, if you are just displaying text, after running the confirmation if there is an error, you type BBP, then copy the name kining nasa tunga. Copyhan na. Hello tab lang. Okay. Then hit enter. So if you could see, wala atong installation is successful since ning display si hello world. So pasabot ang atoang environment nakalink sa atoang Icarus Verilog mao tong nakaparanta sa code. Okay?
So, ang buhaton lang ninyo, make sure na naamo sa directory kung asa ang code ninyo gisod. So, ato ang directory kung asa ang code is nasa C, sud sa iVerilog, then lesson. So, tanaw na to ha. So, ato ang code, ato ang iVerilog na asa C, di ba? Tapos, ato ang code gisod nato sa folder na lesson. So, mo na, C iVerilog. When you click this one, see iVerilog lesson. See iVerilog lesson. So, when you are already in that directory, you can now run this line of code. And then, type the BBP kining file name. So, don't worry because in the presentation, okay, this one is written. Naaman mo ni siya. Gisuwat na ko na siya. CD dot. So, masod na ka. And then, money. CD lesson para masod ka sa folder. And then, money ang code, money ang BBP, then mo release. So, na siya. Naka-display. Okay, that's how you run and test if your installation is correct. Now, let's go now with the actual discussion. Our first discussion is about module declaration. Okay? So,